Nauju Niji Zinukana Zitaha Wanama Malika Watimanao na wanama opposition Wanike Nike Nitanje Mwenye baraka Centrally on est représenté des mouvements de la scène politique. Kao ya muda mrefu. Wanaujilia. Wananya. Wayuti. Basi. Walokuti. Yana grupu ya haki. Gaza ni shule. Mfanyiha. Debaya ya shida zimega zigelasa. Debayu rede lawana nas lawana kana karna ujuba reji unification ikenzo kana kulele za niona naye kila lipo yati na jiki shahidi kwa kumoro tibia ukana sisho jusebi charati Jamii hatu habari sinsa protokol nene itawa itameli invitation hii ilikaiza ukane ufumozi sasa kwa wakati na kwa isnaweza hapo hali chini jamii tena basi sababu kama hazi nasema basi kwa wakati ya simulizi ilifanya sana China mnalipofanya hazi sifanya shughuli magari kama unashika kwenye karata ile chini na nusu anaokana na kuingia madola udomana dokana tarifa muhandani invitation boy haja donc elle a dit bon qui respecte ses respecte les fonctions les fonctions donc weji on a une décision kana invitation ya na kenti batina naye lifikiri Utiro wa maisha, utiro wa politiki, uliorati. Ya, na ni mrutina fikira. Utahabaya, ya washwili. Ya koloneli aliyo. Uwe ni ujoba kana katuenda. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu, wanama wa Komori, njunda wa harimwe masiwa yomane, ngazija, nzuwani, mwali, maore, nano wana Komori watambali harimwa zintanansa, ngamnikoni ze salamu za kisilamu nyonsi pia. Umana mjundawo, nezi mngu ya mnikeni rehema, nezi mngu ya mnikeni resiti njema, ya mnikeni maisha mema, ya mnikeni surtout sante. Salama batutiono ma généraux wango sanjia papa Ayam Kems Hussein Huda imana mtukufu manashe wangu Mwenyehazi Yusuf manamsho wangu Fatu Adam papa Ayam tivua banu Hussein Huda ganyiwenji banu ganyiwenji subira ujana her manama mtukufu Ahmed Baya Maliza samahani Maliza manama mtukufu. Donc gari tungonja mwe message kartonza dole tsahaku yuba tukufu banga sina zuhaba ngasina zuhaba ye message jo tenderi behebanu gari jo tenderi ni ke droit de réponse e manyanyasi Ahmed Ikbali de mana mshe wa mzee militaire walone appel de Marseille gamjo appel de Marseille wa wanao ne neyez appel ya nrabo kwa base yo tsambali ya rangu hale shawa kazana wazingarale giri konde magiri
salama madame la vice-présidente Hassani Zawjati Swalih Fakri. Salama na zoendele. Garjo jarimnika réponse parce que vajiri kafadziro kwa juzi. Ngasina 5 à 6 jours vajiri kafadziro harimo mji wa Marseille concernant Ahmed Iqbal. Na izongi zo grave. Na izonga zijustifia wakaya baneja banu kweli ntwa bandrabo. Uka Ahmed Iqbal woi tim dénoncé 2 fois. Gasina à peu près 2 semaines ban. Tim dénoncé 2 fois ukaya wainge traître. Wai kartu jua yembanaru ya liyo eskinge azali aunge l'opposition aunge nda sisir lobo hari les centristes wandu kwa tujua yonde mana kaya ganjo huja batukufu nimike droit de réponse mjweza jiri Marseille juzi concernant Ahmed Iqbal tizamba iloka fadziro uka izonga justifia wakaya kweli négociateur jaban katwa mandrabo uka kweli négociateur ya jaban ngabandu wenji waishiao wandu wenji wa uno kabala négociateur ya jaban katsurongwa heta shahurwa shangwa mwe verite toujours de verite ritabenrabu riti jaban mandrabo garjo jaribenwe le kafadziro la jiri Marseille message yabili batukufu garjo huja rinike droit de réponse encore une deuxième fois rinike droit de réponse l'ancien président de l'Assemblée nationale haungarjo batsena l'ancien secrétaire général wa gouvernement à l'époque yamgumnamrehemu l'ancien président Johar di Papa Joe mshangama garjo rinike droit de réponse parce que riche a message ya juzi ukaya ariye president Azala Soumani al-imam Izali Azala Soumani wainde atsonga c'est à cause de lui balo crise alimentaire harmenti ya hatu wainde atsonga balo zo problems impia wainde atsonga wanakomoro atsonda welima wainde atsonga batso agriculture komori tizamba garjo jarunike droit de réponse ya Joan Kaya ebala janaje bomshangama bala jana ukanaze do amana harima l'époque Johari ukana doman wendo atokanaze do amana pia yemro ka secrétaire général wahe gouvernement wakatena président à l'assemblée wendo atoka jereza ngo pia ukawenda hata wemro Johari ndondoro undolo le mwana ha tena wemro hendo ndondoro yabundo atoka jereza ngo pia à l'époque yabulelo kuna 1 kilomita hamba utodo jabanu heni sasudo take azala le président Azali bomshangama heni sa kuna tudo jabanu mbokaya Azali nguro monai Azali nda jene crise alimentaire salama mwana président wahe RDDC Fakih Mradabi demzeye wahe RDDC gono garjo jarinike droit de réponse yele wendro babano anakoma rabasa swabu hemato ngatujuro zamba esanga si au 21e siècle car si les années 80 garjamba 60 ou 70 ou 80 ou 90 même au début 2000 bomshangama wanakoma rabasa swabu hemato ngweshiawo ngwawonawo weshia shangwa verifiao wajue evanzinko la uzinrabo wanakuma rabasa kwa tsokiri watwamula mnyanya wamula nrabo aba sangwa gabo technologie le monde évolue gabo technologie gabo internet gabo ze Facebook gabo ze science wandungwa angaliao ngwafuao ngwafuyewo wajue evanzinko la uzinrabo jabo mshangama utijorengwa wanakumari malaba utijorengwa wanakumari wanatiti jawo wanzo dokansi wambandrabo ebala janaje abo akabanu bomshangama garjo jarimnike droit de réponse batukufu message yararu ngamjwao rangu juzi mtukufu le ancien gouverneur mwenye baraka Sadi Swalih hakubali hendar mwema hadisi président yam présente et président yam proposé hakubali hende hakanse na président wa hadisi yabo garjo hujarive nuondo le alali no banga bwandu wenju atujua ndondo ezavira indemana na kateleze message inu harmwe manama mtukufu idibana abana nitse message inu ka idibana yabo yafanya interview nosu kwa jana
hamba zenongwa pia hatakeje kabidi zibire ko idibana samba ezabira idibana mbezabira shanjwa bira mbabi idibana mahala mbabi idibana yatubira yatuzamba kwano ihondi honjo bira surtout jeni be nondo zabira nondo bosu kwa jana helina kana furaha monondo na kana furaha tika bien tika tranquille tika bien kama tika bien helina kana furaha kwa kungonga mjombre mrie kana furaha kata mruto ka hamamdron mruto duaza haumruha hafiliha hela mrajibi wao jambo kaya cette fois-ci ngajja revenu ndondo ezabira su kwa juza entre president wa daula azala subani dena mwenye baraka nane delegation ya mwenye baraka bali njwando ndondo zabira ndondo batukufu notizamba kane japan sina hamandrabo ngachikido zamba sina hamandrabo hata mgajalia izo na kauzijua to yata idibana zamba jana shati zamba ganjo jana njeze mbabi tena izo idibana tu hamba batukufu mtwanza ndole tsa kuyunga nanzoni ni vire mbabi ni hama jana gananzo ni rende hommage encore une deuxième fois emhu wangu kami mtukuzanro l'ambassadeur du Maroc Mohamed Ilyas Yahya uka emanani nzoni mvumbwe kado biliban tena des hazi njema zifanya au Maroc un grand bravo gani mwene soni mbabi rapidement quelques photos rangu au Maroc mono kaze réunion afanyo iho quelques photos na mangale mafoto yao quelques photos yabotsu onge dayene ministre des affaires étrangères ngamjoka Dul Kamal Zahir Dul Kamal ministre des affaires étrangères andaka Maroc juzi heze haziwa fanyawo concernant mwenzi hatu ukaze haziwa fanyawo makati yanu na hizo ndizo huja zensuzi jawo ngaba jobu la tihalebanu de gajobu la consul du Maroc consul jobu la Comore Moroni heze hazizi ni wafanyawo Yahya Mohamed Ilyas Yahya ngaba jobu la tihalebanu Moroni consuli ya Maroc hezi hazi mtukufu ya zifanyao yene mana rangu jana nso angani mtukuzonro parce que si sirdunga wanruanu wazingarenti ya hatu wandesi ya hatu ngarwadunga wozi hazi wafanyao nozi hazi yafanyao l'ambassadeur du Maroc ngarshukuri yao tizango sukwa jana ta haunana daina ministre soibano c'est des ministres des représentants qui représentent ministre des Affaires étrangères de l'Afrique. Soibanu, na mumone ndo Soibanu, Madame Lamia Radi, Soibana himena Yahya, Mohamed Ilyas Yahya, Soyab. Bueno, pour des rencontres bilatéraux, watoalie ze problemi za argumenti ya hatu ze solution dozi Paris argumenti ya hatu izo lizema hadisi ya kahadisi daine ministre oyu représentant directrice des affaires étrangères au ministère des affaires étrangères du Maroc gagne soumani rapidement quelques mots la diplomatie entretient avec la directrice des affaires africaines au Maroc, l'ambassadeur de l'Union des Comores, Mohamed Ilyas Yahya, et l'ambassadeur de l'Union du Royaume du Maroc s'est entretenu ce jour avec Madame Lamia Radi, directrice des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères du Maroc. Cet entretien s'inscrit dans le cadre suivi de la rencontre bilatérale entre les deux ministres des Affaires étrangères, Dul Kamali et Nasser Bourita, qui a eu lieu à Marrakech en marge de Union African Business Summit. Sawanu. Zamagani moseni quelques photos. Soy bana akansena Madame Lamia Radi. Donc zindi zazi kenacho kirikantsubira mbabitse vantsena namshukuria tena ni bira mbabitsena uka harakontri tena
le royaume des représentants, l'un des représentants du royaume du Bahreïn, dans les pays golfes. Hajamar Kutena, Hajarunana Tena Dena Mohamed Ilyas Yahya. La boketa job kirika za njema zifanya ubanu e makatiano kantu zibira bana zibenu ambabe tizamba gaba jobu la consulite halebana heze sahilizi abongari garim shukuri yao nezimbi ya mwenjeze mvuyo yamnike unono yamnike umuri mle yadunge hazinjema afanyao yadunge hazinjema afanyao watukufu ngari njaro message ya ndani tizamba ndo kanga njonika réponse Ahmed Ikibali watukufu ngamjua wo wande mria karme daula ya mabajani atajwani sa 2019 hakarme daula ya mabajani hendata ha changer ye combat hangaria le janvi shema katianu nizona bawo michodo zamba inikala bili nzambao e makatianu wananatsu wa Marseille kwa tumelewa parce que esawa lo harma réunion wanzo wa nike droit de réponse ye partia mza military hau Dr. Zile heni sawa mambyo kaya bametikiba banondo kabili juhojibu wanrwanu juho wajibu ametikiba linguto haramba mtu wajibu kongujo kamze military ola tizamba ola manyanya oinde mana wa hema na mshohahe ngujoka Dr. Zile uende manzana hemu humuyu Marseille Dr. Zile uende manzana hemu huyu yende mana wanyanasi wanyanya wa hele janvi wa SRC walo Marseille watomo amini idaba yungo Marseille onwa ongwango kwa tonzo wamone kwa tonzo ni Ahmed Ikibali esatango tumoka ya gutwarenga zenego za hao yenikawa nduwa mze military na Dr. Zile kwa tumamini hata inde mana zentuzino watungo vila umdenonseka Ahmed Ikiba ashe nganza wo choisisse ebanu ngo ndasi aunga wo l'opposition haunga we négociateur les centristes zinti zamba no samba shamga jelieze message na zamba zinabona kamdononse nga jelioka ya daula ya Komori washie zuna hamba nga jelio wanyana solo Marseille atawelewa kabla ko négociateur kwa mandrabo emanenri Ahmed Ikibali ngasina 5 à 6 jours banu handra abyaka Komori afanye emashulia esaba nenda afanye yada bahinga sina 3-4 jours banu hajaza ya hunu Faransa haja Marseille yabo ya Marseille tizamba juzi banu wandu wadungo kantarma ze place za Marseille des places ngabo place ijula ndondondro dabala wandu do par dabala he chinois yonde quartier ya hema nama le général Turamu dabala he chinois bahi mjomba wa Belu mjasiri uwende akasomesa Belu yamsomese data ya huwe yandata lewata endado para Belu bahise grâce mjomba hahe mjasiri hende atende akatiba la rume place dona ndwa hahe hata wayadungo kurongo arma zile réseaux sociaux Mohamed le maire atange témoin raka yabo bahabo akansi yabo Ahmed Ikibali hajabo hakanza kensi bahimjomba Belu hamwambia ukaya ebanu ngo kotsibanu hurende ngojo banu kensi za barindi wala Ahmed Ikibali andaka na chai hakana chai bala andata hakana chai hakahuna hatorenge chela haholelea mjomba wa Belu ichai yakahuna yakanu yakahuno hatorenge chai haholelea mjomba wa Belu mzeye mjasiri na makaulo madziro no mwambio androkaya ngamina droni ketsibanu parce que miti fanye yada na wewe kujafanye yada jondo afanye yada kutina drone rongoze unabe rongoyo kutina droit unrongoze lujoka hanza izo ndizo Ahmed Ikibali ya jibuo mjomba wa Belu ukamimi tikaze mharuma tifanye yada we kujafanya kutina droit unrongoze heliyo kutina droit wambe nitikanti banu wendo akabidi ujue wende zaho bomze jasiri wendo akabidi wende zaho izo alama yonosaka Ikibali koli esaha pete Ahmed Ikibali kole saha pete
hesa hajulwa kakweli ngurume double jeu izo alama kwani izo alama inosaka kweli oingurume double jeu ngetretre wanruka sumelewa garjukele waje wode mjomba wa Belu uwandu wa sa Komori wadodo wa mila Belu Komori Mohamed Kibali wode mrudu ngopira wambo kaya ze abaka Komori arditsira we para wananyuhalwa hunu we kansi wambo kaya banu Belu hani ka message sayinu hanabanje nimwambia ni message kadha Belu ndi anruma isonizo utsongodo kati wahamba Belu wala mro ha hondondo halafu le waundre kilo urenge chai wakahunwa chailo na mro urenge uhelele ye mjomba wa Belu yabo ananyuhalo masengwa jokamba yabo Belu mjomba Belu wamba kawende yende mrohaho ngujo kamba Mohamed Kibali yoti haki ça ne se fait pas ils wafanya un peu de respect ou mzee wa haho on s'en fout ni ziada zino on s'en fout kakundo kasem haruma yo mafitsi kajo kanzende afanye banyada yotsoro da mafitsi aba Boy Kibali mafitsi ngabana chongo fanya yada ha 2000 euros ha 3000 euros on s'en fout de ça ndongo zadi zosika hali Boy Kibali ndongo za pwa na kangwanzoni kwa shewo zosika hali mafitsi yao Boy Kibali ukema kalwa kamba mzee watu mzee jasiri yoti haki halafu tu hapo ya renge chai ya holele ya mzee jasiri uwandu wakayabo wabezwa kwa juhaka nzani ya muwe banabo ya mulele chai hajuha tena nganza mzee wa hatu uwandu wakayabo wajwa wa mzingara tizamba emanena sudungo ngaro mazero zobanu Mohamed le maire ngetemwa hakaya ba sur place ngabon ronjo akaya ba sur place walo Marseille ngwatemwa ntwa madabwa tukufu tizamba ne njaba mtinamba marabu hata tina habandrabu hata izone zajiri juzi Marseille izone zajiri juzi Marseille halafunga na tunambe Ikibali ya zingari adabu ya haki Boy Kibali zingari adabu ya hako gono ekabanu usahu jula ka wemru liyo harma lo position ya mafitini indaba kwenao shauti jodo tandu problem gono tijodo tandu problem nuhambia ndoka mzee woyo wetsibani hako hata wetsibani hako enda fanya data shawo wetsibani hako wa wetsibani hako Mohamed Kibali yabari kanzari wambio kaya rilawe lawo wandu wahe serse lawo wandu wahe le janvalo Marseille walawe parce que wo kwa tujua makati yanu et ça vous change na sina hushanje banabo mzee waho yambio kaya kutina duro kantivanu mrumuzisa emma na Tanzania kantiza barindri mzee mtukufu emana Tanzania kantiba nzabarindri mbupo zeke soju kujajo juhambo kaya wewe bomzeye kujafanya yada no minga na durani kenzi kujafanya yada urenge chai umuheleleye yotide heli yotima stay bono yotima stay na watikanza ni rele so alelo batukufu harme za jiri Marseille vanu harme manyanasi Ahmed Kibali rimreje itena inkada nimreje itena uka wanyanasi wa SRC walo Marseille wandwa hele janvier walo Marseille esawo jua inu preuve banabasa bwaka uhelele cha mjomba wa Belu inu preuve ya unesawo ka kweli we traître wana we mdurumo double jeu inu preuve Mohamed Kibali donc ngarambia unrokaya stop endangariye yembana ya haho wakaniyo endangari mze military na Dr. Zile ndawangarie garibira mwe message avec batukufu tizama kanjo janike droit de réponse tena l'ancien président de l'Assemblée nationale Mshangama entre 90 à 96 aunga jamba jusqu'à 95 yende akana zeto manapia ba Komori yende akana ye secrétaire général ya gouvernement ya Johari di Papa Joe daye yende akana sendogo pia kajere halafu le ungene kilo ya jebanu ya mbenga ntodori nikaleso juzi afanya message haka nika droit de réponse président wa Hedaoula uka emanabalo crise alimentaire
e mana ba le krizinu wo inde president wo ganzinu hambia Rokaya ebala janaji ebala jana esawaka wakane secretary general ya gouvernement yezombo zandri hazaka raniki wazo des hommes za agriculture des engins beaucoup d'engins ya agriculture ya hatu izo détourné bomshangamaze ngo izombo izo uzi détourné nabonga misurike zombo izo sajuka ijajuka ngizo banabasa jusqu'à maintenant car jajongi habanabasa ni crisino et agriculture ya hatu jo kangio bien nga si bien gio rentable hein o malani pia mwema bavu pia agriculture jo kaya bomshagamaya car jo kana ba problem hata ha abonga nzo ruhuzi se leso alelo tena ruhuzi se yezombo les engins bomshangama wa détourne gizonda banungo fikiri kama ridwaza banukanga bana komor kodwa zaraka tinasi bomshangama wana komor wa jabasa wazalo les années 80 2020 2001 on a fin 90 hein 1998 1999 wana wazalo ya perdio abasema katona basa huwa walona 20 ans endao watu karme perdio badi banusi singa chonda refu ya rejue zabira esa johari ya kabanu ema ministro wa kabala yewe hufanya bomshangama izo ndizo ratarajua nozorongo pia sahubo mshangama nganzijua pia ze ressources na jua yo izo na kaptsa hesa waka à l'assemblée abwaka ministre tena yabwaka secrétaire général wa gouvernement izo pia tisa pia ndo jua pia halafu izo tizitati jua ukaya hu détourne des engins pour l'agriculture bon pour l'agriculture donc kangi esombo izo sikabano jusqu'à maintenant car jojo ndihane problem yino kajojo na problemu yenu dabori kanzaru jubule so ala la handadi ile rohambia Rokaya garanta we sombo za hema na mkomor esezo za hatu za wana komor uzitahe ziji engizonda gwan engizonda bomshagama yabakuna Johnny Kereso e president wa heda ula udambo kaya azali c'est à cause de azali va le crise alimentaire non e bela janaje wewe baloro uhibe sombo u déterminer sombo za agriculture bomshagama yabalo duaza halafungo jujurni keleso kam karadhi ransi baba sidwa zaraka s'il vous plaît kam ranson rujawanura dombo kaya wandu januaro ngwao mwado warongoza na mwado warongoza mwambiando kamdaza fermé na mbasizanya za hanyu baba bela jana mkabanu emfanya kam karadhi mwado rongoza wandu warantu watidwa renga malaba bayinti haki parce qu'il déface là-bas, nous allons là-bas, Sophie. Et ça, je n'aime pas ça. Bon, je n'aime pas. Donc, nous avons le carbone nous avons rongoza. Bomshanga, daza, babala jana, utidoise kabala jana, uibuzombo, zahe agriculture, bahi kudazoti zambe, kam de rongozo wandu. So, à la labilité, nous avons bomshangama. Kuzaban Rokaya. Kuzaban Rokaya, Ari c'est la première fois, Namushie, c'est la première fois, Harmantia Hatu, Ari va Moroni, Ari des pneus Zazamagari, Zatula Mundo. C'est la première fois raisonnable, ils ont Shanga Mabajuzi, c'est la première fois raisonnable, Bomshanga. Il va le douhaza entre 90 à 96, de 90, 1990 à 95, Harmeyezi, Ya Johari, dit Papa Joe, et bien le douazokaya, Moroni, et 92, à 93, à 94, et Houdouazokaya, Bandri Abakaya, des manifestations, Yaka Moroni, Yatonda paralysé, Omjoyezi wa Moroni, paralysé. Bueno, Balakaltexa. Valakaltesta vaka magari yabo vaka mapneu magari ya tulambu yabo na mapneu ya tulambu yabo haruma ye kati ya Caltexa bomshangama izodua zao non banu sidwa zaraka entre 90 à 95 et kati l'année 92 à 93 à 94 vaka de manif yaka grave
he krizi emana bakamanifu za barindi da baka krizi abade makatiano baka krizi aka grave Komori, crise alimentaire, crise politique et ça joie ya kabala bueno bahimoroni baka manif yaka on uto moronuto ka paralyse bueno omjoye zo moroni utoka paralyse hatanga mabavu ya tulamngo tizamba bala Caltex le bavu la Caltex banda batulamngo yiho magari ya tulamngo na mapneu ya tulamngo yabongo jombo kasa la première fois et perdim ya azali go jorambe c'est la première fois des pneus za katulamngo bomshangama ngojo hada yando da jina shasinda si ngojo hado wana haho shasido wana Komori bomshangama ngojo hadaya wana haho shasinda si ibalo duwaza wakane secrétaire général la gouvernement ya Johari uduwaza wake président à l'Assemblée nationale nitwambia banitsoka bidu dase banitsoka bidu rengere retraite bako haho itoka bidu tudo jabanu werongowa non sérieusement batukufu banango fikiri kabadaila les années 90 ça fait très longtemps zila hale wanakomoda sawadaza kwa tueshelea bakartueshelea kartueshelea sawa kabala bomshangama garisambao na sangarisambao wandu janyi kamtina drama ndo jamwerongowa zetarehi zanyu yetarehi ndo hukumu etaringe mhukumu ne makatiano bomshangama kuna juri nikeleso yende verite no kenakiri ndogo jazinu bakuma ramkera tudobu hematso mrujo tizamba mlo proshina nduja wanu mlo warongoza mlambo kaya bomshanga kudaza baba la jana ukaruma na karjona mbandongo hata ya hao karjona faida armanyensi hata wada sasa ngozinu baba nga mwana Komori watsuduaza wakabanu wakaudunga dalizane 90 wakabanu banga bwana rajwa hujibu ngabana rajwa shiliziza bomshangama kirathi banu mitsuyenga mzee watu mshangama mitsuyenga shabanu anansuduangalia yebila wafanya wewe yesa wakabanu yebala hufanya jana hufanya yahudu azezo wafanya ze engins za agriculture wa détourner huduaza yemanifu ya kagrave ya Kamoroni huduaza no yokena paseli nutudo chabanu rebazwe mature baziziwa bana basi tuba sefini kabati bobira kabati mradu kabati zwa bandabo no kila kubali karanzuru ambie tena bomshanga bankolisi wa Komori sidwa zaraka sérieusement sidwa sa kakoli mshangama mriaka banu dans les années 90 ya dhulma de kinondo wa dhulma tsiatuim ya 100 kilo bana doche irongwa ya merga ntwara nikeleso kweli bankoli usi wa Komori kweli si malaba kweli sidwa zaraka ebelo duaza les avions Air Comore hatunumana mabani anandisha banu tsola ndobi ebelo ndobi anandisha banu tunumana matoya atanisheliza banu Air Comore c'est rangaria gara huduaza les avions Air Comore wazuza avion Air Comore non sérieusement l'avion Air Comore wazuza wando atsozuza bomshangama dani bali mshangama choka bidu wagwahi ekami de president Azali kadami mtojo mrengani mfunge tijo mrengani mfunge directement shamike shaka mine president Azali Asumani mtojo mrengani mshangama wini mfunge heze kufuria fanya mwenzi hatu ya subutia renge des avions à Comore Air Comore yazuze et kabala kujandra wahuza za avions hizo jusqu'à maintenant karje jilo tabi avion originata rihule avion tena makatiano rihule avion za tena bomshangama juni za kweli donc abunga risamba undunga risamba ngandunga reje tena bomshanga karathi urenge retraite tijabanu rongowa yonde konsenjo hunika bati jungwa ngojo banu wamenongo ndine mwana Komori ye tarehi ndo hakimu ye tarehi ngedungane na ngedungoni haho bomshangama karathi mzee wangu mtukufu urenge retraite uko haho tabwe udungeze projolonizo ikango na projet makatianu udungeze projolonizo za haho mzee wangu mtukufu utawe babona na Komori abasa tizambe swabu hematso kwa na ukirio da jombila ndrabo kwano
kwa naukiri banoisa wakabanu dans les années 90 ritoka ngwano ritofuye ngarichofwa rejua ya ukafanya ya hufanya bomshangama bano donc ngari kazo hari message ya bili nchokanzani biremba byabo hari message yinu sha surtout nchokahanza surtout nambe wanama wa Komori, wanama watukufu wa Komori na mkera thirido ka clery na mkera thi mitsudo hamba rudambila nesa kweli de verite ritsikirido chare rohora rambilo ndrabo ritsikirido chare rehadalwa ukamrujwa ingu jajari hadayo kari azali sako dazali balo crise alimentaire na bwede akabanu ya ringezombo za ya gikiritswiri ya zuza yabanga chokelewa halafu tunga jajari be matsu na riduase garibira harma dernier message tizambo kanga njobira harma Emmanuel Simtukufu dem Tukufu l'ancien gouverneur Mwinyi Baraka Sedi Swali ukagarim shukuri yao ye position renga garim shukuri yao ye décision favorable ye décision la bonne décision ya renga Mwinyi Baraka Sedi Swali tizamba karanguja na minga mina furando ndondo he decision yinu ngano shatizamba ngaribira ndondo leso alalino rilivenu ndondo ukamwishiando ka mwishiando idibana mtukufu hazamba sukwa jana habenu ndondo zenogozino ukazinu idibana izo atwamba jana kajamba ndabo hata ide verite na idibana jarongowa ila jana rikandi jana dimanche mimi tizijwa rango samedi bo masiku samedi loye compte rendu ya fanyiwa rango samedi bo masiku de samedi wallahi nomswafu samedi wasu shajana minja njawa ina katina zideta ndondo he abona kane furaha haku shamga jelia emanama idibana soya hatende harongowa hazamba idibana kajamba nabo hata il a tout dit la vérité uka president wa Hedaula hapara Mwinyi Baraka Sedi Swali uka ya ngwanzo wonani hensi abo tsohenda heyo balo crise alimentaire heyo abo na Komori watabi hao heyo abo na Komori wapote yao heyo abo na Komori atonda mbendo hila encore de balo problème politique tena problème économique president Zaba et president Hedaula hampara shale jawabu Mwinyi Baraka amwambia Rokaya sinajua he rane japaro wanama hauna julo wanama ratwalia rangu he apelu wanipara hele jawabu wanambia ifani paro wanama ni hadisi lesu alali rangu Mwinyi Baraka ndizo hapara wandu wa opposition hapara wandu wa SNT hawapara watipi hapara i gouvernement de transition Mustafa Sedi Sheikh hapara Mustafa Sedi Sheikh hampara kwa naja wahane banu kwa nauja wahane Mustafa Sedi Sheikh haparwa hambilwa bwana Mustafa Sedi Sheikh bahia haparwa ndo hahe monondo akata e porto parole wa Mustafa ha demisioni Kombo Benali yangu zijondo kata waparwa wambilwa leso alali ra e president Hedaula ya jena beti salam Mwinyi Baraka hapara wanyanya walo huntena watungona mbazekana pehuno bana Sedi Larifu Rija bana Hassani Hamadi Dr Zile Depute Tosha Archimedi wapia wapara tena wapara wakati wa hadisi pendant moins plus de 4 heures voire même 5 heures du temps bon masihu wakati wa hadisi owenji wa hao wakubali Mwinyi Baraka Mwinyi Bara yenda do wenji wa hao owabakia wa haraya wa subtenir wambo kana utsende show wenji wanika autorisation wanika faveur Mwinyi Baraka yenda tizamba Mwinyi Baraka wa parenti pia haparata wandu wa Mamadou IPDC hapara Mamadou bwana kananzo mjipose question eba ngamfikiro ka Mwinyi Baraka hajoji tamkanda ya yeche yende comme ça batina kaka tuparo wanyanya batina kaka tupara te parti ya hae RDC batina kaka tupara famille ya hae kaka tupara maliotina wa hae kaka tupara ze parti politique na zivu abanu non je pose question kam ndungena e kam ndungu fikirino
ngamfikiri kabala mwenye baraka wala mwana mtiti wala daba ngujonda jau kwa msa shatua wapara wantipia wa hadisi owenji wa wamnika le feveri bon mwenye bara yenda hadisi ne président Hedaula pour le bien du peuple, pour le bien hensi mwenye baraka henda hadisi na mwenye baraka azaba doka mimi nganjo huja shanjo balia wanrango delegation président mwambiando kabalia wandu kanjo balia delegation balia kabati problem mwenye baraka azaba dotseno kaya president hambendo president dotseno kaya nganjo huja notina janta saye tinabale delegation hanguri jerta tsairinje beti salama garanzo e ma journaliste wa komoro wa kayabo president wa Hedaula mbokaya kabati problem ngojojo wa pare ma journaliste waji la demana maone ma journaliste pia wa komoro wa kabala isa mwenye baraka daine idibana kwa jaka nza watate shangwa nzo zenogo zinu zike generali wana komoro pia wasijue kwa kabatineli za tujojulwa kabatini heli wende warakontrana wafanya warakontra beti salama muone za bila mazile zo sosio mahadisi ngamjue mahadisi ata idibana zamba bani mahadisi wa yamba concernant ya hatu de crise uka l'objectif emana owenji wakubali mwenye baraka yende de crise mwenzi ya hatu ukarangu 2019 kenato kiri ribake helinu izo ni idibana ambao ukaranguye ya COVID-19 rajaraka za tena ye guerre entre Ukraine na Russie yentia hatu tena ridi reme crise hakuyu donc engar ko lu natandi izo ni idibana ambao ya solution na mkeravi baba nutizamba tajana un démocrate wade mrukaya heni problème jo jarma yensi gujo hima quelque soit eni problème jo ka grave gujo hima ya bole we président ya para mwenye baraka wandu holo poso wahenda c'est pas pour rien d'abo yensi il en a problème bon ukainu problème ya tous pia shainu tsahe président azalibahi shainu problème générali ya ho na komoro pia hena mraja tsange hena mrunaje hena mrunaja ya refikira enga rifanyo jatajuka uro harma ye impasse harma l'impasse no problème yonde helar matsi yonde heli balo ya hensi demokrasi kunu faransi de heli Macron ya tu para wanrohe l'opposition ha para wanrohe Front National Marine Le Pen na munja banga sina problem kata tsayinu wotso henda wonti ukodama mintuja bawe woti president ntuja ba urengenti atotage ntuja ba ntinu ketu henda no wotso henda wonti parce que ini problème générali inu ya tous pia ine ya kabidi nyinyi wanrohe l'opposition anywanrohe daula mabajani mwele wole so alalinu mbrenso giri mbrensi ogongo sanga nyamazi gongo nganyamazi gongo president wa Hedaula zamba wa hadisi na mwenye baraka Sedi Swalihi mtukufu katizamba kasi derrière lui tout le peuple comorien on est derrière mwenye baraka Sedi Swalihi ngasi ndaye à 100% ngasi derrière mwenye baraka Sedi Swalihi ukema hadisi ka ataidimana kajazamba hazibin baba shaka jazibeni wanro delesu ala hema prisonnier ukarijo juba kema prisonnier yanu yafungulwa baijo kirika wana komori wajo elewa wake tranquili welewe kakoli banu kweli president azali kweli banu kapti problème banu ijo kiri zamba idibana kajabira leswanu kaja habiri helio shaka jabenua kajabinu wanro chandele su ala lahima na Abdallah Abdou Assani il question il casse sur table Josi Beti Salama abo bien sûr de kina président Sambi na Salami l'ancien gouverneur Salami chayo entre parenthèses ils ont à côté soif chasse sur tous les sous ala Abdallah Abdou Assani lambilo yabo ataminja kanza beba njaka zimwambieni shanga zambu gansambu le swala le tulaba weni lipozi wane mwenye baraka ele swala la Abdallah garifanyao Abdallah Abdou Assani le swala le président wa Hedaula hajibu le swala hilo sans hésitation ukaya Abdallah Abdou Assani garendao Genève garendao Faransa et ce président wa Hedaula pashale ngupasholeo gijokirikabane e makatino goyane esa pashia esa pashia ngondo suwangu gutodaje nu Faransa ya jendo Japon ya jende hunu Angleterre
harmwe matiho ya Elizabeth II gono gajende ya aux États-Unis gono ijo kiritsana ya bir hamalizo na bajana ya birar mwa investiture ya William Ruto hunu Kenya ijo kirende yote shanga njokesa hapa shalio donc president heda ula saba ndokaya nganendo harima sefa zangu zinu rangu ngeniche ne hija ngerije dirjushilie le suala la Abdallah Abdou Hassan abo jokiri c'est fort possible no nezeguna zirende Abdallah na baadhi maprisonniers wa saya wafungulwa zintu zijao ikata male zintu zijao ijokiri harima imwa banu hau 2 mois hangwa jamba avant la fin d'année isanga 6 septembre avant la fin d'année décembre banu 2022 ijokiri shale suala hilo prezo heda ule sa halirenge homo no henia ukaba Abdallah ijokiri nizonamba yafungula dena wanyanya wasa walo prison Sambi na Salami iyoka apari ukale suala la Sambi nsona mdo joba komo ukale suala la Sambi linigilo ziro na mdo jondo ukale suala la Sambi bane prezo heda ula etida fungana ya yeche azala sumani etida funga Sambi na ya yeche banunga bandu wasawa lo derrière aboli linigilo ziro ndono swafi yabo azalingu gweshele ule swala linsemto vikabo azali harati Sambi na Salamika kana wafungua nono yabo ngujo lifikiri tena shana mjoba komor kale swala la Sambi na Salami lingilo ziro surtout Sambi lingilo ziro swafi shailo sure certain ilo suri nezuna jeda Sambi afungula na Salami tena mnezuna zirende bezuni zuranza o hau Sambi atoshijiwa mnezuna zirende shailo lo sure certain le convaincu uka Abdallah Abdou Hassan na wanruasa quelques personnes wa fungula holaba nunda fin décembre nezi muna zirende inshallah kono donc mahadisi yaunde kine mahadisi wa hadisi yahe justice kata idibana sababanu idibana ende atorongo akambe president en face uka justice il faut wandwa kema sérieux il faut constituer changiwa ono bagaba ndu wafungwa gabatungwa funga watu hakumlwa mimi l'exemple atajinika exemple kamima atabona na prison nafanya 4 mois icho kabidi nshishiwa au hauntu njeziziwa 4 mois tena chantora ntwa yabo yo na izoti haki yabo sharia kasurumilwa na izoni zoranzawo yo masuala idibana kaupoze devant president hedaula masuala menji idibana atsoza bampia keti obligé ni répéter izo idibana hamba keti obligé chasu tunzu kanzani birar male suala la Abdallah Abdou Hassan bwana dokabanti kanzani bire yabo surtout nous na hamba rishukurie l'ancien gouverneur Mwenye Baraka Sedi Swali ukanga sindaye ngasindaye à 100% tout le peuple comorien on est derrière Mwenye Baraka Sedi Swali uka Mwenye Baraka Sedi Swali quand tu dozaba olende azingara l'opposition wala kati azali olende azingara l'opposition ukababasa na idibana zaba ndokaya banema na azali ya rengamvuyu des divisions sharango basanga bo opposant Mwenye Baraka ndi opposant lobanu yabo azali kana tuno kantiye fanyizo anzawo ya hamezo anzawo yerengaze disone ya yechi kongabo opposition nena kabila basa nyimlo der bando opposant mwakubali mwinyi ni makabila basa mke kunyo nzima basa mkaye dena nyinyi Baraka mwene sekaya nina nyimlo opposa basa danya basa bwana nrejeite na nambe wa heda ula mapachani mlezao ze papa par ma réseaux sociaux et m'activiste mrongoze papa par ma réseaux sociaux ni mwame norukaya bankuli nywana fiki ukanga mjoka Mwenye Baraka kajenda de yaye chetizamba bana Mwenye Baraka hampara nyonti pia hamparani bwana nyima opposant hampara nyonti pia ka endenda unsende mkanti mhadisi pendant plus de 5 heures tizamba owenji wanyu mumnika autorisation yende halafu mjwe nswabili mkanti mdambo kaya kamjaparwa mken jarma zere sociaux mkanti mweda idi bwana uka nyima traître banu nyinde matraître parce que rangu Mwenye Baraka hamparani mhadisi mumambio kayende yaboni nyine matrahi mwinyi
parce que comme nous joint soit bili mkensi mdo mdeya mnompa magozi mwa afficher ma réseaux sociaux mwa afficher physiquement mwa ne sezungo za hahe bali kolinyi malaba bankolinyi wajinga bwajimbe swali ranto nafiki wa bwajimbe swali ba we mnafiki ngantu do rejei eka ngabo traitre wendawe wende traitre gasina 3-4 mois banu wende mrondo wa raconter Hamadi Madi Bolero ba chahunu bajimbe swali izato wananyu hondo atuko samba wono wananyu wona bakao hadisi wena bolero na mweshele batukufu ya message na dotowa na podo twatsabokaya ngabo mdu activiste mhuyu yaona nena bolero huyu wona na hunu behola hajimbe swali wala hajimbe swali kana jambenda bubana kuna jambenda abu na bizo kujakanti wa samba kujamba wananyu nabona kuna jombe kamwinyo la traitre ndawe danyi mwambia yende ne president asali yawe ma traitre danyi shati mwinyi emana matu mwambia nyonti pia tendeza barendi njoka mwambia kachachohenda shamwa bayende wende yawe ma zipokriti e ma traitre danyi bajimbe songo chukachirambira ngwendi kujaona na wena bolero gochuka johane ban boloreka johana hunu mahadisi Reso nafiki na mtato nafiki undigo himziye kashino mamiani no sérieusement sikati banu mtu ambao wanakomari ndabo hata wa droit de réponse ngari nuko droit de réponse mwenye baraka ngari nuko droit de réponse ye parti ya mwenye baraka RDC baola ndandabo na bani wanafiki ndanyi wanyi nyonti pia wanafiki non mais c'est grave nambe Mohamed Zitumbi na bozitu brancho nafiki babo Zitumbi urenti bwana banyonti pia mparwa ekanga bombi ya Johana moyo ndanyi nanye mtungo Johana moyo shati mwinyi ola c'est un grand politicien mwenye baraka mwini baraka swali wala mrwa hensi c'est un Comorien qui aime son peuple ya una mahoza hensi ya uno katile heli ngadunga heli na tadia na rijwere shawira nsino bakena kiri litoka hogoboni hunu hata ni wanakoma na sodo tabia wala ni mduka ngarjom respecte wala ni mduka ngarjom mwanza rimdunge parce que hanse mwana mkomori ila ne fasira bala bozitumbi bahejo kadzihwa na ya dzihwa na mondawe dawe ne wandwa ha kwa heyu PDC dona hajimbe swali bozitumbi nambe wala activiste tsola ya lava kwa ikala wala pa wala tijwala wala mtujini wala tijwala teparati jimsamilio tijimsa baraka tijimsa ndobi ni mwambie ndokaya ulanto mnyanya bwana ulanto mnyanya baidi bwana ulasibani hako mwenye baraka sidi tsola sibani hako kamnalo jabana mwe kanti mwe dawandu mwe pandu mwe hansi mretu nafiki bai makriminel ndanyi mrensi naseri mutu mbapale mwareti mishiro mabiani na mwareti tranquille uwa ndanyi ekamto ekawa ulwa ya sa cause de vous na mrenti mtido afumbua mwareti tranquille banu walala mnezi mgu ya warehemu ya waleze banu bema mwareti tranquille hajimbe swali msa million fundi wandrabo muikoni afari dini saida budu na mrenti wananasi wa fariki matonga waulwa wa hafa mwareti tranquille ngo hi gantu juno mabiani ça suffit laissez-les tranquille basi famille zangu wako zao ngachino mambiani zifamille zangu wako zao wanangu wako zao ekamjaba mdu afumbua et c'est à cause de vous, c'est vous les criminels, c'est vous les assassins. Bwana heni sande mtu habali jimodilo asalisa dictateur hawa nanas hawa mutu hawa salim hawa mbapale le jimodilo heni samjo haban dilo kama sina ndongozo haba hata wana ngafikiri kwa na komor ngoma laba kwa tu mwanani katushizo kamtushasa na bombao gari mambia woni stop ngamstopeo ngamziao gari mambia woni ngono wana koma rapa sanga sibadzima ngasi derrière ngasi derrière président Hidaula ngasi derrière ya l'opposition mwenye baraka sedi swali ya belia l'opposition ngasi derrière ngono bahinga mjuka hunu mzimbe hata mhendevu hata mzimbe siso hata mngamanga tipasu hao ngamjo pasu hunata ngono ngamjuka numpasu hata mzimbe hata ona tematsa doro hata mjina hata ngabo Honda hajimbe sodi harundo hata
Faridin njamba Fahari haondo hata ngamjuka unaye bure. Ngono shangari mwambia oni azalinga chuma azalinde president. Ngono azalinde president chuma mbiani. Mwenye baraka sola basara ngelo opposition. Wenja basanga si mwenye baraka l'opposition l'opposant principal. Yende helia yarmatsi. Ibani kamtuona daula mabajani Hajimbe Swalina Musamilio na Fari kamtuona na komorela tabi hao. Rangu 2019 kamtuona heli ntienda hao. Hela ndo tabi hao. Halafu wanunga ngamanzunduga leo natandi. Yabo nyinyi ngantino mabiani ni kamtuje fasiri ya politique. Vous n'êtes pas des politiciens. Ni kamtuje fasiri ya politique. Bo majinru esa nyima jinru. Ni majinru ni magongo hata nyima on. Nyama stilo heli no stilo magongo, ni magongo. C'est grave hein? Non mais c'est grave, on doit komori. D'abord quand nous m'amène Kaya, Gassi derrière Mwenye Baraka, un grand bravo. Gon Gassi derrière lui. Garzamba il a fait le bon choix, a fait le choix njema. Nyine na matuma ni Zamba. Nyinda ni matsomba munyende danyi. Nyina matsomba munyende. Yeteraziosia Mustafa tapara Mustafa ndi atsomba munyenda na mwende. Halafu mjua tswabiri mkansimla mdeya. Mkansimla mbeya traitre. Yabonga mjukali wajia. Yabwe ma traitre ndanyi. Yabonda danyi abonyinyi ngamroma double jeu ni wanafiki. Shati Mwenye Baraka. Yabonyi wanafiki. Hafu nione metra madame Hamu minjambilwa msujwa senongo yisu metra madame Hamu bada boy di bwana yabo wamparana mwambiani bada bo mabilwa Mwenye Baraka wala kati l'union opposition wala katarme front commun yabakana choshina jwa yamparani front on yamfani wanroye front commun l'opposition l'union de l'opposition na boga ubandi ya ho wanro ya para wambia bada bo eka hapara badu wa front commun na union de l'opposition hapara wambia bada bo metra madame bada bo hambilwa yabo kamrasema kaharianu bandi manentini kana parohenda. Non, ça suffit. Baino na limhaji mimi sikarjambilwa sikarnahenda sikarjenda balimha kuparoha bilwa mambilwa gon mpara mambilwa le swala linu Mwenye Baraka hampara mwambia nyonti pia na mrenzo nafiki na mrenzi na nyuzima du pia ngamcho idi bwana Mwenye Baraka seli swali hamwambia ni nrukaya gan repeto tena na mjarike nkonyo nzima na riranto mani unu na renti ze divizo zinu na mkerathi ba karnashina lunge helinu yentingi yongamani na mkerathi yentika tuhenda prezo heda ula karnashina na yayechi na mjarike nkonyo nzima hena mdatoe fikira hai l'opposition Mwenye Baraka jatoze fikira za hai hata wanu Mwenye Baraka yakaine presida daina idibana watoze fikira za hao idibana atozamba rende litowa ze fikira za hatu yabo president hazirenge homo no henia abanga rjo humona president ekangujo stehi idibana samba garjo wana kangujo stehi zora mambia izo ndo ze fikira za hatu bahinyi nyuma baki na mkerathi hena mrabia fikira heyende yache bangasi entia hatu ngasi arma urgence ngasi en état d'urgence yonde heli un grand patriote un grand nationaliste mrika yanzentia hahi mka eni problem ya haja mruju hahimi shamru katawa mkado tatsaya mkadanza yemenya izo kazirendwa makahari no tatsaya no shamru hima yonde ensi yata solution ngarifanya oje comment va ça sortir ngarjuka fanya ngano yonde heli ya grand patriote mruka yanza yensi shamru jafahari mruja Hajimbe Swali mruja Msamilio mruja Borto Yemzeye mruja Faruku Wabeka Fundi Mbaye Swabahu de jeunes madanyi mtuja politique bankoni nyanzi mana mkomari bankoni nyanzi komori gamanzo komari ko liende amwanzo nkarumo ekomariende endo tole mabano mwerema mwedeya mwepani hati yizunizo mwanzao yone senti etujo henda
na mje mpropose na mpropose na mtefikira banabo kaka mtu na monazali nganyama zero sociaux na mtu ndo rafikira ukabo president Azali rijuanze sharia change rijuanze constitution change rijuanza l'hôpital El Marufu ya avance baketu avance rijuanza rifanya hata rilekeze rutu yenda wo lebavu la hemba jini la bemenyeha awe rutu yenda wo bahani mbeni ya mahame ya mahame rijuanza wano banuka mtu ndo kansimwa be helio au moins des projets, des propositions. Rijuamba bese sava garachukuri yao ijo kirike presidabo weshoze message hanu wazirenge shasido chapa mtulo kansi mwedea mwepani hansi mwendenigranti mwerenga ma politicien amajana mrenge mwenye baraka mtsomdea hata mumpone hansi hata mumrenge mumjo zungoni mrenge zungo za hahe mumwonese na mwangale zungo za mwinyi na mwangale hela hahe Yabonga mjoka iyo politiki yo banda nyima nzensi change nyina ni madu mjoka nsamnikezo ama na mshanja yensi banunga mfikiri kaba nona koma ngoma laba banunga mfikiri kawo ka samjoka nsamnikezo amana njoja mandro mrumaoni isamjoka nsamnikezo amana mau ngafikiri kona koma ngajuko bali ngafikiri kama Maodo azalie kabla 2024 esa jo voto 2024 ngufikiri kangu jora ngama laba hamanda ni malaba njamro mensila ayi kamkaradhi mwado wano tizambo kaya wanakomara sababu himatsu kena ukiraba mduka njaba mduka timwa marabu bwajimbe swali wano mreto nafika ni bema traître ndani c'est vous les traîtres ikakoli mkanza msa azali mduka msikomore mduka mduge mabeja kakoli ekakoli mkanza msa azali mduka mdunga Abdallah Dwatsani yabambokaya na mjeser muntiani mduka mbeha de fond harma emaba vuyala mbeha de fond wandenda parler zeyenzi ekakoli mkahanza kakoli nyima patriote nyanza yenzi shamjaba sa abanga nzori tsangi ganzura sa asali bonti ngamjuka na masuseje ngamjuka na masuseje asali jabasa imakatiano ngani mjibuni bofa gojuka na sa asalije ngamjuka dimtsage mapesa tena ngamjuka dim munjile mapesa hunu mhade wa tsatsa hatu marenge mapesa munjilie mwene mafanye kudeta amani zo mnugofanya mwene mamenga maparalize yensi izo mnyakazi mtante tena ngari mwambia woni ngari mwambia woni hena mndu ujoja emakatiano ngwanzo ja destabilize hatu mroka namba nafasi ngari mwambia woni president heda ule tudo samba vous êtes des débutants ni ma débutants chacun mtujua heli mreka fanya coup d'état vous êtes des débutants president heda tudo samba wanda wabala mini wajawa tiyari mamarindi ariwakanza wanifanye kudeta na bala wala wana Komori amadasi walatima étranger t'es pas des africains des européens wakanza wajawani unwe wanisise vanti shawala wala c'est des Komori amadasi bahina mabe ema shababi wala wana Komori wala ka hena mru narenge sécurité ya hahi kachi yudo zamba hena mru narenge ze responsabilité za hahi hena mru narenge to manazahe mtijodo para ze délégation wanrore wazingara riwafungu mtijodo para ze délégation wejawa niyo na Beti Salama bahi kamrongoze wanaija na wala mwarongoza ngari kazoba no batuku fizo za habari. Merci beaucoup et message surtout na tukanzani vehebanu surtout ben nous nakefumba banu mwenye baraka seli swali hokanga si derrière lui gasi derrière un grand bravo encore une fois un grand félicitations à mwenye baraka seli swali ukanga sindaye hafana le bon choix haunesa kwa hanze Komor haunesa kwa hanze mwana Komor haono habuhema tu harambua kakole ntinu ketu henda ntinu ngena problemu ntinu ngena makafa maziro et après solution nzima narikebazima rtse solution nartse amani narkebazima hena mruna tahele fumvula hahe hena mruna teze fikra za hahe ya jeri tsanganye ritsa solution hati harmanti hatu yaboye un bravo amunyi baraka seli swali message ya handani na ndane bihaba batukufu tkanzani jibu Ahmed Iqbal njajaba nudeye nuposheo shati haki wafanya mzee watu mzee mjasiri mjomba wa Belu na tena ti haki wotibani haho shawo wo mzee wa haho yoti haki wafanya message nebe habanti na batukufu droit de réponse à Mshangama, l'ancien
président à l'Assemblée nationale harma l'époque entre l'époque de Johar entre 90 à 96 ukati haki imakaulu amba imakatiano ti haki ukabanka chadua za sikufuru wazifanya esa waka à l'Assemblée nationale na esa waka et secrétaire général wa gouvernement ya Johar ti haki bwana ukabane tarehi de hakumu bane tarehi zinu zo kardo duaza bomshanga masi kardo duaza izo za bari batukufu. Merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République islamique des Comores, vive la démocratie aux Comores, vive la liberté aux Comores, vive le pays de la lune, vive les îles du parfum et vive le président Wahid Daoula Azali Assoumani. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.